دوستان عزیز، امیدوارم همه شما ناز هستید. امروز ما کمتر استراحت آمدیم. باستم که شما را همراه خودمان گیرم. ما اینجا اومدیم اوزیرا، ما نامش голубое озеро نامش. کسی که در شهر کازان باشد این озеро ممکن دونم این طرف شهر وای میری زلنодольск میری همون طرف دا کیروسکی район да حساب میشه. ببینید چقدر на самом деле озеро بسیار و چقدر خوبش تازه کپ بود. وای ویدیو خیلی نمی‌دوباد وقتی که تماشا میکنم خیلی هست کم خوبه کپ رنگش. در از دو طرف озеро جنگل است. امروز بودم کم هوا اندک میرد سلقین بود. برای همه ممکن باشد یا نمیدونم. همه روز کاری ممکن بودم کار کرد. همین یک جنگل کلان ده یا پیش озеро ده ما خودمون تنها بودیم. من بچه ها اومدم مایده ها کمتر کردم و رفتم. در هیچ کس نموندم. озеро به نهایت بسیار озеро نغز شو اینجا ما ششلیک کرده. Улитка? والله کمتر Это улитки. улитка جمع کرده ورده озеро. Вот так сделай. Чичка для папа. جنگل ببینید چقدر خوشرو آرام هیچ کس نیست. خیلی نغز که یک کمتر شما Иди посмотри. Hadi şaşlık meşe ay akya kufran. Dede dönüyor. Dede kufran. Dede kufran. Şaşlık haribi. یک جنگل کلان ده خودمون توقع هم کس نیست. چقدر گیده دسته اینجا در ما رسم کشیده است. برای که درس نرفت درسش هم اینجا توی کرده. هوایم صاف ناز
Что буду давать? Ага. Кусточками. Он кушает кость. Конечно, собака кость кушает. Что думаешь, что он кушает? Ну, смотри, как херачит. На, еще. Ладно. Ой, Савоники, кушай на дорогу? Сам на выкину. Давай. На. Жирный кости, братан. Кушай. Иди к хозяину. Иди. Хозяин ты брайон попытался. Ты сама гусь первым. Все, иди. Вкусно, да? Сникерс как будто кератичный. Приемно. Ладно, все, иди. Косточку бери, уходи. Так, как ты готовишь, папа? А? Ну, вкусно готовишь. Смотри-ка, он руки печет. Папа говорит, вкусно готовил. Поэтому...
buat lah tapi sudah. Oh, cantik. Kemai gaya. Oh. Что там? Замок один. Ставь лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.